अनुभव आ अनुभूति सबुबेले एकांत निजस्व मन भितर जमाट बांधी अनुभूति जेतेबेले मार्गदर्शनर कथा कहे सेतेबेले से कथा हो जाए अनन्य। आज जो कार्यक्रम आपण देखिबे ये गुरु शिष्यर परंपरा कार्यक्रम एथेरे जी जहाँ को जेमती जो रूपरे डाकिची से सही रूपरे गुरु को पाइछि। डॉक्टर शरद कुमार रथ रिटायर्ड हेडमास्टर अनेक किछि अनुभूति तांको मन भितर अछि जे मु केमती अनुभूतिर कथा मोर दर्शक बा भक्त मानकु कहिबी। बाबा संस्पर्श रे आसीबा परे मोर मन भितर किछि न थाए काहाकू मागिबा पई मो मन रे गोटे थाए मते कौन मिलुची न मिलुची बड़ कथा नुहे मु कौन करि पारिबी व्यक्ति पई हो समाज पई हो बा मो गुरुंग पई किछि हो यही चिंताधारा रे मु परिचालित थाए। एई किछि दिन तळर कथा कहूची गत अँला नवमी समय नवेम्बर मास अँला नवमी आम तेलेंगा पेंठ ए नुआगढ़ अनंत बड़िया सेवाश्रम एक वार्षिकोत्सव एवं यह हूँ आमर सुभद्रा पाद दर्शन से दिन राधा पाद दर्शन हुए सुभद्रा पाद दर्शन से ही कार्यक्रम रे आमे समस्ते लगी पड़ी था मु आनंद रे लगी पड़ी था। हठात खबर पाइली मो स्त्री देह विशेष भाव रे खराब से गतकाली रातिरु मेडिकल रे एडमिशन करिसंती बांगालोर रो एक मणिपाल हॉस्पिटल मन टिके भांगी पड़ा। बाबा कार्य चली कौन हम कौन नहीं मन रे स्वाभाविक आसवा कथा से मो ठारू बहुत दूर रे एवं मो ठारू एक वर्ष होलानी दूर रे अछंती कौन है कौन नहीं सान झील ज्वाई पाखे अच्छा से तांको देह केते परिमाण रे असुस्थ ता मते पिला माने जनइले नाही किंतु परवर्ती पर्यायर खबर पाइली जे गुजरात मो बड़ झील जाई तांको पाखे पहुँचलानी न पहुँचले तांको पाखे किए रहिबो कौन करिबो तांकर एभली असुस्थता से असुस्थता भितर मुआड़े बाबा कार्य लगी बाबा आगमन हम आम आश्रम को वार्षिकोत्सव पालन एमती भाबू भाबू मो मन कथा से दिन टिके मनु भाई को कहली पीतवास बाबू को कहली मनु भाई बाबा पाखक तत्क्षणात फोन कले फोन कर सारा परे बाबा मो सहित फोन रे कथबार्ता हेले खाली एतिकी पचारे काम कर चल कह से क्योंठार अच्छा बर्तमान मुझे बांगालोर मणिपाल हॉस्पिटल रे ओल्ड एयरपोर्ट रोड कहले नामटा तंकर कौन मुझे दीप्तिमयी एति कही कहले विश्वास रख आग को चल मु काम सेमती करुए प्रति घंटार मो पाखु फोन किसी आसुए मुझे व्याकुल मु तो मनीष तेणु मुझे फोन करते कौन माँ देह केमिति अच्छी पिलाए से माने जो भली भाव वर्णना करुथांती ताहा साधारण मनीष सही भी पारिबो नाही किंतु बाबांकर कृपा मु सबु किछि भूली जाई थाए एक वार्षिकोत्सव कार्यक्रम रे एवं सबुदिने सकाळ उठिले से बाबांकर पाद को चाहि बसी थाए एवं ये नीलमाधव बाबा को नीलमाधव को ऊपर विश्वास रख से नीलमाधव को आसी पहुँची चाह आखिर लुह गड़े दिए आउ किसी भावे नहीं आमरे लगी जाए दिने नुहे 2 दिन नुहे 3 दिन पर एमती जानिली धीरे धीरे तांको देह सुस्थ होउची एवं परवर्ती पर्यायर जितेबाला बड़ झील मते कहला नना माँ देह एभली अच्छी क्यों मुहूर्त कौन हो आम कह भी पारिबा नहीं कहली माँ किछि व्यस्त हो ना बाबा परा मते कहिचंती
ତାଙ୍କ କାନରେ ପୁରା କଥା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତୁମେ କେହି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଇଏ କଥା ଉପରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପୀତବାସ ବାବୁ, ମନୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ କାନରେ ପୁରା କଥା ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋତେ ଏଇଭଳି କହୁଥାନ୍ତି। କାହିଁ ହେଲା, ଏପଟରେ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସରିଲା, ସୁଭଦ୍ରା ପାଦ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରରେ ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଗଲା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ବାବା ବି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି ତ। ନା ହଉ, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ସରିଗଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ବାବା ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଦେହ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି, ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ଗୋଟିଏ ପଦ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ବିବ୍ରତ ହେଇନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖବର ଆସିଲା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ରିଲିଭ୍ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ ନା, ଆହୁରି 10 ଦିନ ରୁହ, ତୁମେ ରହିବ, ଆମେ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିବୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ସେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ପୁଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଲେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ଟର ସହିତ ବଡ଼ ଝିଅ ପରାମର୍ଶ କଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଔଷଧପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଲା। ସବୁ ଏ ବିଭୁ କୃପା, ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ବାବା ମୋ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ରଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା, ଅନେକ କିଛି ମନ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଅନୁଭୂତିର କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ସେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହିଲେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।